afternoon, Mama. Good afternoon, Tata. Papasok na po si Leleng sa school. I'm not. Ano, you're not? I'm not dreaming. Today is Friday. Friday. Tomorrow wala pong pasok. And sa Saturday. Saturday. Tabi. Masasagasaan tayo. May sakyan. Ako, Ako lang yung takbo. Ako lang takbo. Ikaw lang yung takbo. Nagpa-practice sila mamila ng sayaw. Yung uma-uma ano? Una. No. Una, kaya. Meow. I said no. Don't say meow again, okay? Okay. Una, kaya. No. Una, kaya. Ano? Ow! No. Ow. Una, kaya. Meow. Una. Hey! Dragon mo lang. Oh, sige, try again. Ano nga yun? Hindi, huwag ka na. Ay, hindi ako Sing sa magsasalita. akin. Okay. Paano yan? Una, kaya. Una, kaya. Una, kaya. Una, kaya. Ay! Oh, di ba ay? Tapos paano yun? Tan. Ano? Sasayaw? Yung kaya. Una, kaya. Malapit tayo. Ako, malapit na tayo. Pakatanta mamila yung daan. It's windy, mamila. It's windy. Windy. Yeah. Is that go car? Yes. Alagay grab car. Yes. It's a big grab car. Gusto mo grab? Nope, we don't have money. O yan nga. Tsaka yun, malapit na yung school mo. Na, una, kaya. Not my steps. Sa katapusan pa yun. Ano? Wait lang. Right here, Mama. Right here. My mommy love a right, Tata.